So yan guys, good morning guys. Ako po si Rich TV Vlog guys. Kasama ko yung si Isaisi. Yung alalay ni Isaisi guys, si SG Basa. So yan guys, nandito tayo sa Amdo guys. Kasi yung content namin kahapon guys, may nag-comment. Sabi niya yung napakan ng paghapon guys. Para daw si Arnold Schwarzenegger. So yan guys, parang na-realize ko rin parang magkamukha din sila guys. So yan guys, nandito tayo guys. Tara! Ayan guys, si Arnold Schwarzenegger guys. Ayan. Kumusta ka raw, Arnold? Okay lang. Okay lang guys. Okay lang. So ayan guys, nandito pala si Arnold sa Captain, Bayong Tubig. Ayan guys, so dati malaking katawan yan, ay lumipat dito sa Manila. Ay nagiging bata guys. So ayan guys, so bakit ka lumipat dito, Arnold? Wala lang, naghihirap pa sa Amerika sir. So ayan guys, naghihirap na. So dito na siya guys, nagiging warda na siya dito sa Hampton guys. Ayan guys, so Guardian ako dito. Guys, ipalo nyo ako.